ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والمسلمات ونحن نتمم حديثنا عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وما قدمته لهذا الدين فإن بعض الناس يأتي بهم الله سبحانه وتعالى أو يسخرهم الله سبحانه وتعالى لبعض الأعمال في بعض الأوقات في بعض الأزمان في بعض الأماكن بحيث يجعل عملهم ذلك في ذلك الوقت لا نهاية له ولا حدود له مع أن الزمان محدود مع أن المكان محدود لكن لما كان العمل لله وابتغاء مرضاته وطاعة لرسوله لم يعد للزمان مكان لم يعد للزمان حدود ولا للمكان للمكان حدود ولا للزمان حد كذلك فانتشرت دعوة هذه المرأة الصالحة وانتشر صيتها في الآفاق لأنها كانت ممن سخرهم الله سبحانه وتعالى بدينه. Il y en a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la capacité et par ses bienfaits, leur travail, leurs œuvres sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, il les rend illimités et par le temps et par l'espace et par les frontières. Cette femme, Sayyida Khadija, a été dans une époque où il y a 14 siècles, dans un endroit qui est Mecca, avec des moyens très limités. Elle était une femme. Elle n'avait pas une force ni physique ni morale pour diffuser ce message, ni pour s'inscrire dans l'histoire. Lakin, comme elle travaillait, elle faisait tous ses œuvres et tout son effort a été la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance de son prophète, toutes ces limites ont été enlevées. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait en sorte que cette femme restera dans l'histoire de cette religion alors que c'est une femme dans un temps, dans un lieu. إذن هذا هو الفكرة الأولى التي أريد أن أوصلها إليكم. أول حاجة أن الزمان تفتح والمكان تفتح لنعرف عن هذه السيدة ما لا نعرفه عن كثير من الناس عاشوا قبل 100 سنة. Ce qu'on sait sur cette femme plus que ce qu'on sait sur les gens qui ont vécu 100 ans avant. غير هذه 100 عام قبل بالعكس
قد لا يعلم الإنسان عن جده ما يعلم عن أبيه. Parfois tu ne sais même pas l'histoire de ton grand-père. غير جدك ما كتعرفش l'histoire ديالو. وكاين اللي ما كيعرفش حتى l'histoire de بواه، منين جا، فين كان، فين عاش، وانسي دو سويت. فما بالك حنا on a l'histoire d'une femme ça fait 14 siècles elle a vécu ça fait 14 siècles. إذا هذه النقطة الأولى. فلذلك السيدة خديجة elle n'a pas vu le triomphe de cette religion. ما حضرتش للنصر نتاع الدين. هي مشات في الأيامات نتاع تمارا. ما فرحتش بالنصر. هذاك ورقة بن نوفل son histoire في la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. هذاك بن عم السيدة خديجة اللي داتو عنده. هذاك son passage c'est juste pour dire au prophète صلى الله عليه وسلم tu es un prophète. هذا هو الدور ديالو في الحياة في الدنيا. أنه قال له أنت راه نبي وإلا بعثك الله أنا راه نتبعك. هذا هو. ومع ذلك il était cité. Et on a eu cette information. Elle restera cette information éternellement. شوفوا دابا ربي كيربط الناس ما كيربطهمش بالجاه وبالمال وبالمكانة الاجتماعية، إنما يربطهم ما قدم والو هذا الدين. Il n'a rien donné pour cette religion. ولكن هذاك لو جيست مع le prophète صلى الله عليه وسلم à ce moment-là critique, Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu l'histoire de cette personne éternelle. إذن Sayyida Khadija بشرها الله سبحانه وتعالى pour tout ce qu'elle a donné pour cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la bonne annonce. Une demeure au paradis sous forme d'une pierre précieuse. Imaginez une pierre précieuse. Elle est bâtie, ou là à l'intérieur il y a une demeure. Imaginez. فالله سبحانه وتعالى lui a donné cette faveur. قالوا علاش الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما بشرها قال لها راه ربي بشرك بواحد البيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث حنا حدثنا به المرة الفائتة هو في الصحيحين من حديث عائشة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة جاءت بطعام أو إدام أو ماء فإذا هي جاءتك فأقرئها السلام من رب العالمين. J'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui passe la salutation, le salam. ثم أقرئها من السلام. ثم جبريل lui dit salut Khadija de ma part. إذن الله سبحانه وتعالى يسلم على خديجة، جبريل يسلم على خديجة. ثم لما انتهى من السلام قال ثم بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. من قصب بشرها ببيت من قصب لا نصب لا صخب فيه ولا نصب. Donne-lui la bonne annonce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé une demeure sous forme d'une pierre précieuse. ثم il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de détresse dans cette demeure. قال من قصب مع أنه كان ممكن يقول من une pierre précieuse. قال لأن احنا عندنا في العربية ملي كتبغي لشي واحد تقول له أنت هو لو بروميي، أنت هو لو سومي، كتقول له أنت قد وصلت إلى أو قد حزت قصب السبق. قصب هذه c'est une formule qu'on prononce, qu'on dit à une personne qui a gagné la première place. منين جات هذا قصب السبق؟ كانوا الناس القديم لما كيبغيو يتسابقوا ويتجاراو كيحطوا واحد القصبه اللي خطفها الاول كيعرفوا بانه سي لو غانيون، لان واحد يقول لك انا دخلت قبل من الاخر، فمن كانت في يده فقد حاز قصب السبق. هز القصبه اللي كتبين بينه والسبق. فقال ما ذكر هذا قصب السبق الا ليبين، قال قصب مع انه ممكن يقول une pierre précieuse، قال une canne. لذلك لو السكر كان كيقولوا له قصب السكر، قصب السكر. فلذلك هو قال من قصب pour donner ce sens qui est très important
que c'est la première femme qui a s'est convertie à cette religion, la première femme qui a défendu cette religion, c'est la première femme qui a donné tout son argent pour cette religion. C'est la première dame, c'est la première personne qui a donné tout pour cette religion. إذن قال بشرها ببيت من قصر ثم لا صخب فيه ولا نصب. قال الصخب اللي هو رفع الصوت, الصياح, quand tu commences à hurler et hausser la voix, surtout dans les marchés quand on parle à voix haute, هذا هو الصخب. ثم فيه معنى المنازعة, quand il y a des différends entre les gens, يعني بحال جوج الناس كيتغاوتوا وتيتعاركوا. فقال ما بقى هذا العراق لأنها فعلت عانت في دين الله سبحانه وتعالى الكثير وفي ذات الله صبرت رضي الله عنها وأرضاها. Elle a fait beaucoup pour cette religion, elle a patienté à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on est là en ce moment. C'est pour cela qu'on est rassemblés dans une mosquée, on est en train de faire le vendredi. C'est grâce à des gens comme Khadija radiallahu anha qui a su garder cette religion, qui a su donner beaucoup pour cette religion. On apprend automatiquement que cette religion, elle n'a pas besoin de beaucoup de gens pour s'investir. Il y a une toujours c'est comme ça. Il y a 2 personnes ou 3 personnes dans une époque qui vont prendre en charge cette religion et les autres ils vont juste passer comme tout le monde, faire un peu d'argent, les enfants, la vie, ils passent comme tout le monde a passé, les générations, les gens, الناس من لدن آدم إلى آخر الدنيا. هكذا هي الدنيا, هكذا هي الحياة. لذلك نوح قال فما آمن معه إلا قليل. Il y a peu de gens qui ont suivi نوح عليه الصلاة والسلام. كل الناس مشوا معه. فدائما هذا كتعلمنا خديجة بأن cette religion elle peut être au sommet غير une personne, 2 personnes, 3 personnes. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل بئر. الناس, l'exemple نتاع les gens comme une personne qui a 100 chameaux, عنده 100 دابة, ولكن نهار تيبغي يقبض الطريق مصاري يلقى وحده. الناس مثال الناس, l'exemple des gens comme un troupeau de 100 chameaux. نهار تبغي تسافر لا تكاد تجد, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة. ما تقدر ما تلقاش في 100 واحد يقبض معك الطريق. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم, ما قولي, ليس قولي. فإذا هذا هو. فالسيدة خديجة il nous a donné cet exemple. هذا هو l'exemple اللي عطاتنا خديجة, أن cette religion elle peut être portée par une personne. Je vois l'exemple du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a commencé, il était tout seul. كان وحده. شكون كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معه الناس؟ Quand il a commencé, il avait des gens autour de lui. Il était tout seul. كانت معاه مرته اش غادي دير له؟ Qu'est-ce qu'elle va faire? لكن elle a fait tout. Juste le fait d'être à côté de son mari, de l'aider sur le plan psychologique et matériel, cette religion est arrivée à ce moment-là, dans un endroit perdu de la terre. On est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'islam existe encore. C'est par rapport à cette femme, radiyallahu ta'ala, anha wa ardaha. إذن من المناقب تاع السيدة خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لها. Il l'aimait trop, même après sa mort. لأن واحد كيبغي مرته وهي حية c'est pas grave, لكن après la mort إلا ما يجبدها يسبها ويخفى بها, أولا إلا هي تجبدو تسبو وتخفى به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم quand il invoquait Sayyida Khadija, il est toujours en train de pleurer et en train de se rappeler de tout ce que cette femme a fait pour cette religion.
la fidélité, la vraie fidélité. بالصح الوفاء الصحيح الحقيقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غادي نشوفوا هذه la fidélité rapportée par Aïcha, une autre femme. Et normalement, vous connaissez les différents qu'il y a entre les femmes quand ils ont le même mari. Il y a toujours des problèmes. Normalement, elle doit, Sayyida Khadija, Aïcha, cacher toutes les qualités de cette femme. في الحقيقة خصها ما كانت شي حاجة زوينة تقالت في خديجة خصها تخدعها، وأي حاجة تقالت فيها زوينة خصها تبينها. لا، هذا راه الدين، هذا ما فيهش اللعب، هذا راه الدين. واخا تكون شي حاجة كضرها، هذا الدين، هذا لا غوليجيون، هذا راه ماشي البيع والشراء. درتي نعطيك نحيد لك ندير لك، لا هذا راه الدين. فهي واخا داكشي كيضرها كتقول لهم فوالا. أنا غادي نعاود لكم. قالت السيدة عائشة والحديث في الصحيحين عنها، هي كتعاود قالت، أنا قلت لكم الأسبوع الماضي لما سلم الله سبحانه وتعالى على السيدة خديجة ردت عليه، ولكن الحديث هذا ماشي في الصحيحين. هذا الحديث قلت لكم عند النسائي عن أنس رضي الله عنه. قالت السيدة لما جا سلم عليها قالت، دابا غتجاوب، قالت إن الله هو السلام. شوف الفقه ديالها، ما قالتلوش وعلى الله السلام، كتسلمي على السلام. ففهمت بأن الله سبحانه وتعالى on ne peut pas lui répondre la salutation parce que c'est lui la paix subhanahu wa ta'ala. فقالت له إن الله هو السلام. Je ne peux pas, je peux que faire la grâce sur Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى جبريل السلام. Par contre Jibril, je peux lui rendre la salutation. وعليك يا رسول الله السلام. شوف ما قالتلوش لا تسلم علي الله، انت ما بقيتيش، انا مني لله، انت حيد. انا كنعرف تنفهم الدين، انت كاع ما نسولك، انا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ولا بيني وبين لي ليفر. جو بو جوست regarder et avoir l'information. لا بد من احترامها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له وعليك السلام يا رسول الله. وهذا من فقهها. Elle était يعني une personne qui comprenait bien cette religion et l'éthique de cette religion. سيدة عائشة قالت ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة ولم أرها. قالت une femme، يعني j'étais jalouse d'une femme، يعني je n'ai jamais été jalouse d'une femme comme j'étais jalouse de Khadija, alors que je l'ai jamais vue et je l'ai jamais rencontrée. ولكن من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. النبي صلى الله عليه وسلم il se rappelle tout le temps d'elle, en train de d'invoquer son histoire. قالت وكلما ذكرها في رواية أخرى عند أبو داود قال كان لا يفتأ يستغفر لها ويثني عليها. منين كيذكرها شنو كيقول؟ تيبقى يقول غير الحوايج الزوينين فيها، ما يقول الحوايج الخايبين. ثم il commence à demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour sa femme. إذا جوج حوايج، الميت ملي كيموت نثني عليه، عنده شي خير نقولوه ونستغفروا له. هذا هما جوج الحوايج. لذلك من يسبون الأموات ولا من يسبون من ظلمهم هذا لا يجوز شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذن قالت parce qu'il invoquait, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour elle, il demande le pardon, il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette femme. وكان يقطع الشاة. Quand il veut faire un don, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est très généreux, quand il égorge un mouton, il le sépare en morceaux, il envoie des parties aux copines de Khadija. خديجة ما بقاش، لكن صحاباتها باقين، فكان يكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لزوجته. إيماجيني نتوما هذه كاينة، إيماجيني واحد كيقول لنا ما تزوجش مرأة أخرى وهو عنده 20 امرأة، كيقول لك تيجي وبريزيدون تيوقف يقول نو سي كونتري فام، باش كيجي كنلقاو عنده 20-30 امرأة كيعرف، وكيجي كيدير لنا لا مورال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ومع ذلك لا زال وفيا.
fidèle à sa femme. C'est pas que des paroles, c'est la pratique, c'est des œuvres. شوف كي يزيد النبي صلى الله عليه وسلم واش خديجه كاينه ما كايناش هو رئيس الدوله اش غيدير هاد المراه ماتت ومع ذلك لانه وهذا هو المسلم المسلم اللي فيدال d'abord à sa religion d'abord à son prophète عليه الصلاه والسلام d'abord à ses principes نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا وياكم ما سمعنا استغفروه انه كان غفارا. الحمد لله وكفى والسلام على الذين ارسل واصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لصويحبات خديجه بالشاة ويكرمهن اكراما لخديجه رضي الله عنها. Il faisait tout ça pour montrer la fidélité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette femme qui a donné autant pour cette religion. قالت فلذلك j'étais vraiment jalouse. ولذلك قالت له يا رسول الله إنك تكثر من ذكر خديجة. Comment tu commences à parler d'elle beaucoup. وهي ذكرها j'ai jamais été jalouse من les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivantes. يعني autant que j'étais jalouse contre Khadija, même s'il n'est pas parmi les vivants. يعني كتغير من المرأة ميتة وما كتغيرش من هذوك اللي أحياء. لأنها النبي صلى الله عليه وسلم شافها شنو قدمت للدين وشنو عطات لهذه الريليجيون. فما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ينسى شي واحد عطاه شي حاجة للدين. غتجي يوم القيامة وكتجي ترى عطيتي شي حاجة للدين تاعي درتي كذا وكذا يوم كذا درتي كذا في يوم كذا درتي كذا يوم كذا. فشنو غادي تقدم له انت كمسلم؟ Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu à ce moment-là c'est quoi tes qualités? Qu'est-ce que tu as donné? تقول يا رسول الله والله كنت عايش في مال ولا عايش هذا وها شنو درت؟ كنت كناكل ونشرب. تعال شوف ها هو الصحيفه ديالي شنو درتي الاسلام والله هادشي اللي درت. لكن خديجه voilà ce qu'elle a donné pour cette religion. على الاقل الانسان يصلي غير صلاه في وقته. Le minimum, ce qu'il peut donner pour ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait autant pour cette religion, au moins il fait sa prière à l'heure. Mais je ne faisais pas la prière, imagine. Insan musulman يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما جيت je faisais pas la prière. فما يمكنش c'est impossible. le minimum. فلذلك قالت له يا رسول الله أنك تكثر من ذكر خديجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت كذا وكذا. ما بغاش يقول لها قلت لي داك الشيء اللي دارت بزاف. تعرف من شي واحد كتبغي تقول له راه درتي بزاف زوين تقول له درتي كذا وكذا وكذا ما تبغيش تعدد له باسكو هي نابخو فما قدرش يعدد لها. كانت عاقله كانت فاضله كانت كتحترمني كانت كتقدرني كانت عادله. المهم نتايا tu peux dire ce que tu veux dans cette كذا 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 tu peux rentrer ce que tu veux. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورزقني الله منها الولد. الله سبحانه وتعالى il m'a donné la progéniture de cette femme. فلذلك السيدة خديجة هي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. أعطته القاسم وبه كان يكنى وأعطته الأربع بنات رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضوان الله عليهم كلهم هذو أبناؤه الطاهر فهو من ولدها إلا إبراهيم فهو من ولد مريم. واحد اللي من الأولاد اللي أعطته له عبدة كانت عنده الاسكلاف. لكن جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عنده جبريل قال له إن الله يبشرك ببيت في الجنة. بيت لأن هي البيت المسلم الوحيد اللي كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني la seule famille qui était sur l'islam à cette époque. هو البيت ديالها. فإلى شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك أبو داود عن أم سلمة قالت لما نزل قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. النبي صلى الله عليه وسلم a pris فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، داروا في واحد الرداء، قال سي سا ما فامي، الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنه، لأن الحسن والحسين هما من فاطمة وفاطمة بنتها، وعلي كانت ربته هي اللي dans sa demeure، ربته وتزوج ابنة عمه، فكانت كل شيء تحتمل المظلة السيدة خديجة رضي الله عنها. فلذلك استحقت هذا البيت لما كان cette demeure sur cette terre, elle était sur le droit chemin, elle a mérité une demeure à l'au-delà et au paradis. قبل ما يبني الإنسان الدار نتاع الأرض ما ينساش الدار نتاع القبر، ثم ما ينساش الدار اللي كتسناه، لأن بعد هذه الدار ليس هناك من دار، إما الجنة وإما النار. شوف الإنسان فين كيشتغل، فلا ينسى الإنسان، il doit pas être inattentif insouciant، يغفل يقول حقا راني باقي فين باقي؟ شكون هذا اللي باقي؟ من هذا الذي يبقى؟ لا أحد يبقى، الكل ذاهب، كل موت باق. فين هما آبائنا؟ فين هما أجدادنا؟ ما باشنا واحد بقى، شفنا كل شيء كيمشي. إذا هذه الحقيقة. فلذلك السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان، وأختم بهذا، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هالة أخت خديجة استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم. La sœur de Khadija a demandé la permission pour rentrer voir le prophète. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu la salutation qui ressemble à la salutation de Khadija. قال فرتع فزع النبي صلى الله عليه وسلم قفز من بلاصتو، قال اللهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم j'aurais aimé que ça soit هذا la sœur de Khadija. قالت فدخلت فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. Il était très heureux de voir la sœur de Khadija رضي الله عنها، ثم بسط لها رداء، حيد الرداء ديالو وقال لها جلسي تفضلي مرحبا شنو بغيتي. هذا كله هو tout ça c'est pour une femme qui a fait autant pour cette religion. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهؤلاء النساء الذين كانوا ممن حمل عليهم الدين وحمل على أكتافهم فأوصلوه لنا غدا طريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك أن تجزي المتصدقين في هذا المسجد الذين أوصلوا الصدقات إلى 4000 أورو، وهذا مما يثلج الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصدقين أن يزيد في أموالهم ويزيد في صحتهم، وأن يطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم، فإن كثرة الصدقات تزيد في العمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدد أعمارهم في الخير، وأن يجعلهم دائما سباقين إلى الخير في الخير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المال الذي أعطوه لهؤلاء الطلبات الذين هم من حملة العلم، والتي هي صدقة جارية، والتي هي ولد صالح يدعو له، لأن هذاك الولد لا يتعلم ولا يقرأ، هذاك الولد لا يطلع صالح، هذاك الولد باش يطلع صالح خصو يقرأ عليه، فلا بد يكون شي واحد كيعرف العلم، فهذا حتى هو يكون سبب في الولد الصالح، وغادي يكون سبب في الصدقة الجارية، وغادي يكون سبب في علم ينتفع به. فهذا باب من أبواب الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير، وأن يغفرنا وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، ويهديهم صراطك المستقيم، صراطه المستقيم. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة الطيبة، ولعلها ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشافي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى، وأن ترحم كل ميت، وأن تهدي كل ضال يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ولوالدينا
ولمن علمنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا ومنه وما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.